Sa question class, isulat niyo sa chat box as in karon dayon. Okay? You have to answer class question number 3, potential problems number 1 to 5. Napa may kopya diha? Inyo nagilabay. Wala pa answer. Wala na, ma'am. Wala na? Wala na. Wala may grado sa prelim. Dahil na ba, masirata na dito, ilang ka dito ng kolom sa prelim, hindi na naman mauto. Tay kopya, ma'am. Wala pa'y kopya. Okay. Tawagon ako ang wala pa'y grado diri sa ako. Ha? Mao ni ang mag-answer karon. I will be giving you class today hangtod sa 40 na lang. Pero ang reporter for today, kinahanglang mag-andam. Ha? The reporter for today class is saan naman to? Kuligo. Si Miss Tara. For chapter 7 class, asa si Meriel Jill Peras. Chapter 7 ka, oy. No? Graduate found out. No? Basketball kay found out man na ba? Find out. Peras. Sa chat box na mo i-share ang answer. Sa chat box. Ang mag-answer karon class. Chat ba? Ang mag-answer karon. Katong humana, relas na mo kayo tulatan at yung classmate lo ay po. Okay. Ang humana class, wala pa naman. Kani akong tawagon mo, Miss. Okay, si Abilianosa. Answer ka karon. Si Absin. Okay. Si Kim. Alison, Almirante, si Asis, Dapat lang to file doc sa contingent plan. Question number 3, potential problems number 1. Dayon, si Barde, mo-answer gyapon, si Dinonggoy, si Libuli, si Buyo, Kapil, Kagampang, si Kagat, Pio, Kapulong, Inoko, Roko, Introliso, Ana, Fernandez, si Hidalgo, si Libago, ba't napabali sila? Lisondra, Letuanyas, Magbago, Fimidyo. Excuse me, Letonius, ma'am. Manak ko na ma'am. Sige, sorry. Si Magbago sa karon. Medyo wala. Halos. Ma'am, medyo ma'am. Medyo mag-expect na wala ka. Si Carlos. Si Pescado. Pescado? Mango. Andyan mo. Si Rodrigo, si Tapio, Villarreal, si Nunez, kinagkuhan pa man, ay do pa man. Si Rahma, si Douglas Ray. Tulong daw ko. Sige na ha. Sige daw, mag-answer na rin. Agusan mo. Isa to? Officer. To make
okay na. Manat. Ano yan, Dok, no? Thank you, Doc. Sabi niyo, no, sa... Pwede rin sa chat box, Dok. Oh, sa chat box niyo sila. Okay, thank you, Dok. Diretso lang kayo, diretso lang rin. Okay. Huwag ka mo nga, ano, si Peras ha, wala si Peras class. Ano naman yung sila? Oh, graduate naman pala yung... Salamat sa peras, Dok. Mag-report me, Ano? Dok. Mag-report me. Sige, sige. Maganda mo ha. Dok, Oh. Dok, kaya hindi mo ka na sa question kay wala ko ang last Saturday, Dok. Wala ko kasapon. Potential problem. Boss, isentral na ko sa mga question marks ni Doc. Ako isin sa mga question. Ito ang potential problem. Okay, salamat. Kaya gala rin sa apel ko. Okay, messenger. Okay, Apel saan ko? Ginger mo. Asa man siya mo last meeting? Uy, nga, giwala ninyo. No. Dok, ako Dok, Hindi pa rin pag-ubos sa Twitter, hindi na rin pwede ha. Ha? Dok, ako Dok, i-quarantine ko Dok. Ano nga? Nagdala ko na virus. Kasi mo, hindi sa online. Dili Dok, ilan ki Dok, kay wala pa dito sa hok sa bahay ni Kuya. Mingaw ka ayo. Ito yan igala i-quarantine. Yeah, pero nasa naman ka? Nagsabog ka na lang. Eh Dok, nakabat na po sa balay. Kalawin sa ginawa mo. Saan ka nakakuha o virus ko? Pintat ako at tukoy sa akong office Dok. Oban na mo. Sa inyo? Sa mong office, oban na lang mo, nag-positive. Then, ano siya, next, kuwan siya, na swab. Oo, yun. Pero negative na I mean, kaya ginawa man ni. Hanay ko kasi na diya eh. Angel, mag-answer ka. Reminder for class ha, I will be posting your grades before next meeting. Class, ang atong grade sheets dire, dito may mag-encode sa grado ninyo. Dili ba mo dapat kung wala ang may permit, mag-untol na, kabalukit ko, 15 na maka. Siguraduhan yun ninyo class, kaya mag-encode ko mga kuhan siguro. The most, pinakadugay, Merkulis. Pinakadugay. Di ba, Dok, sa Lenus mo makita ang permit? Yes, ibasa naman daan sa LMS. Kung nana dito sa LMS, dawa ka na yung grado. Morning, Dok. Yes. Pero kung wala sa LMS, ang inyong permit, na, hindi na siya dawa ko. Kaya katong nagbayad ko, Dok, ba, din ingon siya nga, dito na daw makita. Then makita ako daw sa may front door. Depensa ba niya ako na inom kung wala kang gusto niya ato dito. Kung na dito. Diba? Thank you, Dok. Ako hindi sa inyo, kung wala pa may permit, tingwa ang mag-permit mo. Ayaw wala tag midterm, kaya pag abot sa anang panahon na, pag sunod ako sa midterm, sarado na ang inyong tulong sa prelim. O dili na na maadlihan. Ilak na sa admin pag nakakuha na ko inter. So kung wala may grado dito, forever na nang wala grado dito. Ha? Kung dili mo sugod, sana may grado dito sa akong papel. Pero dili mo sugod dito kaya wala nakiti ang inyong kuan. Ang inyong pero Kailangan hindi kuha problem, potential problem, example, 5,
Hindi kay 5 ra. Ito. Manghangi ba gyud, manghangi o gamay ra ang ansira niya, manghangi og dagkong grado unsa ka na? Rata ni. Katuwan mas kanido. Pero actually, class accommodation yung dili na ako responsibility. Hindi na, i-accommodate lang mo kay kalain ko. Magpangag na inyong mga bridges din ha. Good morning, ma'am. Kamay. Orlando, Yes, ma'am. excuse. Ano mo ko? Naano to inyong ano? Ma'am, nakuha na ako gahapon tong format dito ko sa atong format ba. Format sa Golden kato book bitaw nila nga research na nakuha ko sa Golden gahapon. Mo na ko ang sundan. Ang iyong kopya. Katong asa na ko sa imo. Oh, inasi mo? Wala pa ma'am. Kuha na mo to ma'am kung nasa Golden. Wala pa man sa Golden daw gahapon. Siyempre, kaya hindi mo ito yung yatag. Ang gaga. Usually, Ay, ma'am. Sige na ko tayo pa. Kuha na ko to ma'am. Usually, Monday, Tuesday lang mo ito kay limitado niya kayong gawas sa senior room. So, Lagi. kasi Sige kaya lang. gawas class, sige lang mag-bismas bisip. Maragana na balik. At least mo nakita na ko ang form, ibasa na ko kahapon ang gatong format pa. So, ay, naningon na di ay. So, now you know. Kamay. Kaya ano na. Sabi ko tanong. Sige mo. May mga granida, okay na mo. Manalo sa inyong research. Sabihin natin pang sulat. Class, kung taga sa inyong answer, anam-anam ninyo upuan ka ng padala ba? Kaya akong parang Okay, ma'am. chikatin na sa inyo. Nagsunod na mo sa inyong class, nagsunod na mo sa inyong sa LMS. Yes, Wala Doc. pa kasunod lagi, ma'am. Okay na daw, nakasunod na daw. Ako, wala mo sunod. Masunod sa ko, ma'am. Sige lang, ma'am. Kasunod ka, ma'am. Nakasunod mo ng class. Gani, mo. Did you, si Matila, Marlon, did you receive your copy already? Yes, Ano yung Doc. kopya? Yes, Yeah, okay na, Doc. Ako Ako nang ipapasa, Doc. Thank you, Doc.
Amen. Excuse me, Doc. Yes. Yes, sir. Report, Doc. Umansan siya. Sige, Doc. Libres, ano mo, kunin mo? Libres. Awat na, nag-off sa akong video ba? Di makaya. Oh, belum man. Sige, sige, kaya ka nakabalik ko. Nakabili ko kabalik. Pastor J. Uncle, Ah, pangapisa dia. nag-off sa akong video kay. Hinay kayo. Amahan, Ko wala, ganina rin eh. kumusta man amahan? Better than yesterday, Uncle. Okay, good. It's nice to hear. Very good. Doc, okay ra ba? Excuse me, Doc. Okay ra ba putol-putol ang answer, Doc? Sige na, basta. Ala, nice. Ma'am, na question ma'am. Wala ko kabantay. Ma'am, pwede ma'am. Ma'am, kagyan ako. Wala, humana naman ka. Humana ka naman sa isang kanini. Ay, pwede ko ma'am. Oh. Ako bilang itagaagtay. Ang man naman, pwede mo gawas. Pao, hindi ka makasunod balik niya. Kapit. Di na ako mo gawas. Di na ako mama, di na ako mo gawas. Mag-off na lang ko ang phone. Katong Euro last time. Oo. Exam ba ito? Exam ba ito? Wala ba yan sila naka-exam? Murag na ko ikudi-kudi rin. Okay. Matela, answer na, kato gawaton. Es matila, es considered kayo.
basta mo promise ka libre sa imo. Liha. Good morning, Doc. Uy, lalaki. Kasi ka pamandikan. Oh. Pag-answer na. Pag-answer na. Dog, ako dili na mo mag-answer ba? Man ko atong last. Oh, nakakaman. Ayan. Thank you, Dog. Si Kagas wala. Wala si Kagas na ka-answer. Pag-answer ka na Kagas. Meron pa akong kasulod, Doc. Mo lagi. Mo ganing mag-answer ka na. Ang sa may kuan na rin ang question na, anana sa kuan, Doc. No, nana. Doc, morning, kaning 1 to 5, Doc, ang siran. Ah. Salamat, Doc. I-share naman na. Okay, Doc. Ama si Pescador. Paturo sir kasulod, Doc, kay kuan man yung computer, Doc, ng daot Masa nga computer? sa office ngayon ginagamit. No. Ano na nakaroon? Ako pa siyang kuan ng messenger, patuna ko siya. Chris Birunggoy, Ancabil, Kagas na Dinopol, Dorado, Idroso, Fernandez, Fernandez, Idroso na. Patulong. Idroso. Nasaan po niya yung Ano? Fernandez? Asa si Fernandez? Yes, ma'am. Present. Okay. Hidalgo. Si Kabil. Present ko, ma'am. Sige, Hidalgo. Wala. Libago. Si Libago. Libago. Sige. Medyo. Si Medyo na kanina. Na, ma'am. Okay. Palos. Pildunan. Si Pescador, wala. Ragmak. Ragmak. Tikson, Nico. Villarreal, Mark, June. So, na sila mga absent karon. Ma'am, Villarreal present. Asa, Villarreal? Ma'am, patulong. Villarreal. Ma'am. Nani mo? Ganun na ramang guna. Ma'am, Villarreal present. Okay. Ma'am, Hausa, ma'am. Present, ma'am. Asa to? Ausa? Yes, ma'am.
Tama na, ma'am. Okay, salamat, ma'am. Thank you. Mana? Almirante, mute. Ako nang ipang tanaw din na. Doc, kanang okay ra maputol-putol ang answer sa chat box, Doc? Okay lang. Basta na lang yung mga mo. Reflect lang. Thank you, Doc. Ay, isin man nila ninyo. Kani man namin sakto. Then, ang sa po siya ng file, clients, parang ng file. So, kanya, gusto ko lower subject list of PDF. Yung mga i-click, yung mga press. Miss Perez and the rest, you have to prepare for your presentation, ha? Sa chapter 7. Okay, ma'am. Prepare na lang yung Zoom. Or i-prepare ba nga din yung putol-putol. Okay? Pwede makasend yung file sa kanya. Cellphone. Yan, o pwede file ng cellphone para messenger. Pwede ba? Okay. May sa 45 class. So, 9:45. Medyo taas na karon tungkol kay giving chance to others also. So, we will have also our reporting. By the way, pero sino mga kasama mo sa 7? Pinida, ma'am, o si Villanosa, Kalita. So, Avillanosa. Pinida, Kalita. Villanosa. So, Pineda. Asis, Asis. Alguzar, Asis. o si Fernandez, ma'am. Yes. Sada na siyang grade view na kaya alphabetical mo. Unsa demo? Iman mo katino? Nagtugoy sa kandik. Chris, tugoy sa kandik. Hindi mo tingog, ikatingog ko ning mga ero karon. Aw. Tora. Hello, Mr. Sandy Cole. Ikaw kadali. Sila na sipat ng mga amahan. Aw, yung matira. Ikito dito ng grade. Ano ba yung box na green? Then, iniibo dito. Dili man na siya automatic good. Hindi mo siya na-click. Si Matila, ma'am, murag tiyaw. Sunod mo mo click dito mo. Ayaw ba, nauna pa ko sa akong research ay Extension pa magulat siya. Tago ba si ma'am sa kurtina, oh.
Kakain siya sa Google Meet. Ikaw, ma'am. Uy, libre, subuyo na niya. Ay, huwag sa baba. Nabaya si ma'am sa kortina. Nagkaon ko kay gutom kayo. Ay, naminaw. Nalagay si ma'am. Nigawas na. Nagkaon ko dito, talikod sa kurtina. Ma'am, kape ma'am. Uy, gutom kayo. Ano, sayo kayo namaha. Wala sa spa. Wala pa alas 8. Nakatapag dito sa garden. Masok-masok dito. Nalagay garden, ma'am? Nalagay garden, ma'am? Then, Wow, dahil bulak, ma'am. lahat tayo na to kay. ma'am. Hindi ito na Dok, pwede ma-apply mamasukay, Dok. Ma'am, wala. Bulat ba siya? Basok ko sa mong garden, Dok. Hardinero. Manyo. Ha? Baol naman nga mo. Sa inyo na, sa inyo. Dahil ito na dyan, haligyan mo. 20 naman ang oras, Dok. Dahil ba dyan? Tindog-tindog lang. Naka-flower base na. Sino ka sa rings? Ang badyaw. Nakoy balikan bulak, ma'am. Mga pangatanong. May badyang, daghan. Dahon sa badyan, ma'am. Naka-flower base. Dili, mga Hoy, kanadyong, daghan dire. Kami doon, dyan, kapayong. Kapayong ang dahon. Daghan akong klase nga kaladyo, ma'am. Boy. Ay, pink, ay, green. Ha? Badyang gyapon. Badyang family gyapon, ma'am. Insul kayo na kami. Suka. Base na. Hoy! Ajis na! Mag-report na tayo. Plantito. Report na, stop na! Report. Kera, sige na, go! Sila, 1,000. Hindi na, iya pong explain dugang siya. Where the reporters? Villanueva, Alcázar, Asis, Hernandez, Ita, and Tera. Nana, wala pa. Pinasulod ano yung chat box. Hirap yan sa'yo. Ako rin sa minong after the report. Where are you? Reporters, mute sa mo, babe. Mute, please. Mute, please. Abilenosa, please mute muna. Okay. Where are you? Reporters? Ano, wala sila. Sige, present na. Bisik pa daw nila ang weather, ma'am, basi mag-ulan. Hoy, Problem sa event, ma'am. 4 minutes active si Kuan. Pero siya may mag-present. sige na, go. Sige na, press ka na, gulat mo. Kamulo pa daw nila transfer sa laptop.
file. Ano sa lugar na mahuman? Sa may answer din ni wala may answer din ni chat ra man gid ni. Okay. Asa na Pineda kamo man? Sige na go. Murot atong time ana, dili mo maka-report. Apil na sa potential problem, ma'am. Ano? Apil sa Potential problem. potential problem, wala signal. Connections. May signal na connection. Present Nag-transfer sila sa kuan, Dok. Sa laptop. So, nailang i-trigger nila ang problem. Dali na dahil contingent. Wow. Sige na. Anya, what is your contingent favorite action? Ana. Nag-iwas lang alternative, Dok. Nag-transfer sa laptop. Dok, presenting na, Dok. Wala pa man presenting kuan ba na o screen ra man na. Unya na chapter 7. Ano yung gigamit laptop o sa cellphone? I think cellphone siya to. Cellphone, Dok. Cellphone na siya uy. Na, bagtaw-taw rin na manawag na ron. Cellphone siya pwede. Sorry ko. Di na sila yung contingency na ito. Unay manawag. Lagi. Nya kung dili mo gana ng cellphone, napay lang si anong group phone mo na? Group 4 din, ma'am. Then, Group 4 chapter level na report, ma'am. Okay. Kung member lang, sige, lipin ka. Sige na, kada na ba kayo mong background? Assistant, Fernandez, Ruby, and tutor. Go ahead. First, to identify events and how to budget them. Second, estimate that Hindi ko klaro. Putol-putol. Feedback, ma'am. Barbie. Sa mo Barbie. Sorry, Doc. Ako sad mag Mag-mute, tigil ang tanan. Let's check the connection. Okay. The third is develop a system to monitor the event budget. Fourth, draft an event timeline and monitor accomplishments. So, Chapter 7, working on event budgets and timelines. An event manager works with two very important resources. First, the money, and second is time. So money and time is need to be balanced. So kailangan magamit man jud tag money sa pagplan sa event nato. So kailangan balance ang money ug ang time. Time management gapon kailangan nato. The event budgets are plans in numeric form that put the event plan into action. A very creative event plan is reduced to scratch paper without a budget to bring it to life. There are three basic parts of budget. First is revenues. Is an income that a business has from its normal business activities, usually from the sale of goods and services to customers. So example of this are sales, fees earned, interest income. So ang yung formula
Revenue equals sales times average price of service or sales price. Second, expenses. An expense is the cost of operation that a company incurs to generate revenue. As popular saying goes, it costs money to make money. Example, payments to suppliers, employee wages niya, and equipment. Third, profits. A financial gain, especially the difference between the amount earned and the amount spent in buying, operating, or producing something. Example, money a business has left after paying. So, ang sobra na sa imong paana expenses. Sa net income, mo ng profit. Revenue money ang kaning ang formula. Revenue minus expenses is equals profits na dayon. The importance of each element is this in this equation depends on what the event's financial objective is. Costing events. The events manager's objective is to maximize the budget to cover all expenses and achieve event objectives. Example, kay wedding ceremony, birthday party, graduation. For break events, aim to recover all expenses through revenues generated. For profit-oriented events, commercially produced concerts, fundraisers. The object is to increase revenues to levels much higher than expenses. Example, music, festival, food and wine events. So, muna siya mga ko o profits nga makuha sa events. Usually, larger events. So, si reporters, report ani si Villanusa. Okay, good morning everyone. Understanding event expenses. Classification of expenses. There are two classification of expenses. Number one, fixed costs are expenses incurred in the staging and management of an event that are not likely to change as the number of attendees change. Second, here is the example of number one, depreciation, rent, and salary. Number two, variable cost, expenses that vary depending on how many people attend the event. Example, commission on sales. Oh, wait. Sorry, nawala. Nawala yung... Yun lang ang nawala. Nawala yun. Cellphone mo ko yung gamit. Sure. Manawag usahay. Sugod na siya. Okay, it's okay. Okay. Understanding event expenses. Two classification of expenses. First, fixed costs are expenses incurred in staging and management of an event that are not likely to change as the number of attendees change. Example, depreciation, rent, salary. Second is variable costs. Expenses that vary depending on how many people attend the event. Example, commission on sales, credit card fees, wages of a part-time staff. Toolbox. Memory jogger for every element of your plan. Event experience is provided here to help you think through the expenses like to be incurred in producing an event. Atmosphere. Additional air, conditioning, balloons, candles, carpeting, flooring,
centerpieces, table, decor, chairs and chair cover, drapes, orchids, specialty linen, event decor, extension cords, flowers, plants, furniture, general lighting, miscellaneous paper supplies, power generator props, riser, stage decor, staging stage, backdrop, skirting stairs, extensions, paper table stands, and canopies. Invitation. Ads, ads, print, radio, TV, advertising novelty items, vouchers, business cards, directional signs, graphic artists, invitations, tickets, program, letterhead envelopes, maps, media kit, photocopies, postage, courier service, posters, flyers, for registration forms, services, radio, TV, video, production, 2 signs, 3 times. And so, for the registration, airport greeters, hotel, accommodation for participants, guests, and staff, limousine, car rental, name tags, holders, permits, license, registration equipment, registration packets, registration services, shuttle, special reception area, sponsor signs, staff travel, valid service, venue rental, venue service, and source charges, VIP area, VIP travel. Okay, excuse me. You simply has to flash. You don't need to read it all. No. Yes, ma'am. You simply have to flash. You only have to say about, for example, there's the activities, and you have to browse it over the activities and the treats, and then and other items there, like the manpower and so on and so forth. But then you don't need to enumerate all of this. I-plus lang na siya din. They can see it, they can have a picture. Anyway, if you want to have a picture class, you can do so. I suppose it's big. Dili na lang niya. So next, after the activities, what else? Sabihin mo sa. Treats. The treats. Yeah. It's treats. Daily trait. Trait is behavior. Treat. Treats. Awards, recognitions. Okay, so these are the treats, no? Meaning, these are extra, these are, what do you call it? There are several types of treats here, and then depending on the occasion, what are the appropriate treats that you can give. Okay, so aside from that, what else? Okay, so we have here. Manpower. Sorry, nawala. Wala, man. What's up? Tapos para ba kayo yung slides? Okay, it's here. This is, excuse me, these are all parts, excuse me class, these are all parts of the event expenditure. No, the event expenditure will have to go about all of these items here, no, from the manpower to the transportation, the operation, the safety, the security, and the sanitation. All of this calls for money. All of this costs for money. So, doon na ginay-budget kada ani. Okay, so, okay, are you done, Ms. Avillanosa? Oh, yes, ma'am. Okay, so all of those, by the way, class, all of those reported these are the summary of the things that an event manager should consider, like the invitation, the registration,
the atmosphere of the venue, and also included are the activities itself, and some of the treats and the giveaways, the manpower, mga commission, mga love gifts, and the transportation of the key personnel, the operation support, and the safety, the security, and sanitation. All of these items class calls for money. And it calls for time to prepare. So money and time. Okay, next reporter, please. Okay, next report. Asis. Jessa. Jessa. Source of revenue. Events intended for a profit, a break even may consider the source of revenue. Ticket sales or admission and fees. Where is Registration fees. Where is Donation and grants. Gifts and kind. Sponsorship and events. Lagi mo magklaro kasi ako ang sa Sponsorship and advertising fees. extended of expansion both in and phase. Both. Both. And what else? Minsan ikaw, Anita, si Ruby. Ikaw, ano yun sa gitagaan naman mo kuan ba kaning gitagaan naman Next to me is Ruby. na Ruby. Pwede mo. Ruby is Access. Wala na diba? Sorry. Si Ruby mag-report ani ma'am. Ano sa man? Si Alcudar. Alcudar? Yes ma'am, Alcudar. First is Alcudar. Ito na. Yes, ma'am. Okay, so go ahead. Source of revenues, events intended for profit or Okay, tama na ito ibabagi. Sumpay na lang. So, aside from exhibits or exposition, both rentals, you have concession sales, and what else? I think na sumpay na. Merchandise sales, supplier discounts, Okay, go ahead. seatings, ticket prices, admission or registration fees. There are different ways by which ticket prices are set. Most common of this is to compute for all costs related to staging the event. Tickets price, admission or registration equals variable cost per attendance plus the cost. Attendee na siya. Per tao ba? Per tao. Variable cost per attendee plus the cost for event promotion per attendee plus a target profit percentage from the ticket price plus application sales taxes. In the Philippines, aside from the mandatory 12% value-added tax, there may be other sales taxes applicable as required by local government ordinance. Another way to set the price is the event organizers to set a variable cost percentage applicable to the event. Variable cost percentage equals total variable cost by total revenues. Okay po. Example. Wala ka naging example? Wala. You're supposed to have an example. You're supposed to have an example class. Never gamito na to, no? Gamito na to, variable cost percentage equals total variable cost
over total revenues. For example, class, total variable cost per attendee. So per attendee, assuming class is, listen carefully, assuming class, each attendee kung seminar, each attendee class ang iyang portfolio, itong iyang registration. For example, class is nag-cost na siya daan sa 100 ang mga materials, so 100 per person. Then, ang iyang meals, for example, full day siya, isa ka meal, no, dalawang snacks, so isa ka meal, lunch lang. So, for example lang, ha, listen carefully, i-add na to siya. So, sa iya lang jacket lang, sa iyang packet lang, sa iyang materials lang dahil 100. Sa iyang snack, another 100. Dua ka snacks, 200 na. So, pila na? 300 na. So, ang iyang lunch class is ano? Ang iyang lunch is 300. Pila na? 100. 500 na. And if you want to, ang speaker pa ang class, ibutang na to nga, ay allow na siya o ang speaker, kada participant, mo ingon ka nga, each participant should have ma-allow ka 50 pesos per participant. So, pila na? 300, 550 na, no? Mag-mark up ka diha ka sa 150. So, per participant, you will have 700 pesos sa registration cost. Inala na siya pag ihap class. Ha? O, wala pa gani i-appeal itong mga uban. So, total variable cost, that is according to this variable cost percentage. So you will have to total class how much each participant will cost for that seminar if it is a seminar. So for example, ang yung materials 100. Take note ha, 100 ang yung materials. No, per participant ni siya ha, per attendee, per participant. So ang iyang materials class 100. O ang snacks niya nga morning and afternoon, tag 100 each. So, snacks, twice ang snacks. So, 200 gihapon. Ang iyang lunch, ibutang ta 300. So, pila na siya? 600 na. So, ang speaker class o mga plaque, 50 pesos per participant ang kuhaon. And then, ang imong, ang profit ni mo class, ang imong profit kailangan na kay profit per participant, ibutang na to o 700 lang. So, how much? 600, 750 ang total. Ng 750, utang na to, napay miscellaneous. Miscellaneous na 50 pesos. So, the seminar will cost something like 800. So, usually class, dili na nila i-pay 800 gig. Normally, na nila class, round up na siya 1,000 per participant. Nga isa ka adlaw nga seminar. Are you with me? Are you following? Hello? That is hack. Yes, Doc. Muna siya ang posting class. Imong yung ihapon per participant na pinahiin mo ba nga gastos per participant? Ang mga event manager also class gaihap sa sila in ana. Dili na sila basta gaihap lang o yung mga event manager kung mag-charge sila class, yung mga wedding for example, ihap nila class, included na dito ang sweldo sa ilang mga staff. O, ihap na nila dito class ang food dito sa ang food lang daan class dito sa venue for example. The cost of the venue, murag naman na siya, discounted naman na siya because you will be using the venue. Magbayad na ka, then you have to order the food. You have to prepare for it. So, things like this. If it is a seminar class, in-aning siya pag-posting. Or, yes, seminar, karon webinar naman ron. Pero, ang webinar class, it is the connectivity. Ang imong bayaran na po mag-connect na po ka sa mga Wi-Fi servers. Pila po na ng ila per hour, per day. And then the speakers. So, that is why variable cost is siya class kay the more number of participants or attendees, maka save yun ka aning 50 pesos per attendee nga ibayad sa
the speaker, including the plug, the gifts, and so on and so forth. So, gamay ra gayud siya nga 50 pesos. And there should be some kind class of break even, meaning pila gyud ka attendees nga muandar ang imong event. So kung ano ka, for example, ang imong break even class is 200 people, meaning the 200 people makabayad ka sa venue, makabayad ka sa pagkaon, makabayad ka sa speaker. Now ang pangutana karon class, if you will have you will invite more participants, kay ang imong break even 200 man ka buok. So you will not only limit to 200, mas maayo 500 ang imong participants, kay maganansya naman dahil nimo ang 300 ka buok. Are you with me? Yes, ma'am. Are you listening? Yes, Doc. That is how class. Because Yes, the venue rental class is more about fixed cost. Kay mo gama, for example, ang imong kuha nga space is good for 500. Tapos ang imong break even is kaning 200. Tapos 300 ra nang abot. Di ba kabayad ka pero gamay ra imong finansyon. Why? Because katong bayaran nimo nga venue class is good for 500 man gihapon. Dili man gamay ra mo ibayad. No. Fixed cost ng rental class. Fixed cost ng rental. Dili na siya gabas namin ka nga ano siya kanang gamay mong kuhaon tapos imong i-extend. So pag extend mo class, bayaran naman sa tunyang extension. For example, sa Grand Caprice, kay collapsible man ang ilang mga kuanha kanang ilang mga area din na imo ablihan ang isa ka venue nila kay your attendees are na overbook. Magbayad ng sa additional class. Are you listening? Yes, ma'am. Iya nga, sinisira man yan. Nagtabi ka yun. Minaw ka. Uy! Sige, tabi. Ito sa exam ha. Nice. Computation na to ha. Kung pila lang inyong costing, yung malkansi, I will give you a scenario. I will give you a scenario kung pila ang inyong costing sa inyong ticket, sa inyong registration. Okay. So, sponsorship. What can you say about sponsorship? Any reporter for sponsorship? Sponsorship. Aman, sponsors. So, may sponsorship and advertising revenues. Sige. Asa man mo magpa-advertise? Ano kinsa man yung mga sponsors? How will you get money from them? Sige. Reporter? Who's the reporter? Oh, Miss Binida? Okay, go. Exam partners provide incremental not part of money. Or advertising companies can have raised funds over events. Or can also do or sending out letters. Okay, sa ako kung kulang karon buha, wala tay kulang ang adapt mo karon. Adapt mo sa aktuan sa kato ay kulang, adapt mo. Wala na nagtingog. Ika, klaro, Ken. Yes. Hindi na magtingog. I-plus na lang, please. I-plus na lang. Plus. Hindi na niyo basahon. I-plus lang. Class, excuse me. Are you listening? Are you listening, class? No. Yes, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am. Makadungog mo? Yes, Doc. Play, ma'am. Doc, play. Yes, Doc. Nawala. I'm losing my connection also. Inay ka, Inay mo timo. Ako po familiar sa mga cases Gini lang. Macau po, makita sa SM.
Yes. Sa akong class karon, kadiyot lang mag-igsa ko ha. Okay raman, Dok. Na naman, Dok. Madungog na ka. Okay. Dili ni kang assist kin? Ingon si assist kin. Kang assist man siya. I-assign naman. Next to Next to assist is Fernando. Layo pa man ka, Ken. Lo, doon ka? Okay na, basa naman Okay. Guys, wa ko kabalo kung asa ko dapit magbasa. Hello, Del. Doon ka na ka, Del. Nausap ko Bluetooth. Del. Di ba kaya-assign sa isa? Oh, sponsorship ang ako Kapit ang bro. Hello, Del. Mana ka, Del? Ay, madungan ako, Del. Oh, madungan na ka. Okay, nag-usap ko Bluetooth speaker. Sponsorship, magod ang ako Di sa Fernandez, una pa man po siya sa imo. Sponsorship, ako Sige lang, padayon lang. Okay na lang na eh. Okay lang. Sige lang, padayon lang. Pwede off and down nila. Ana? Okay, who else? Padayon lang nato ta. Nana si Doc yung balik na. Dapat. Allowed 11 na taman. Wala. Pwede ba ipadali? Wala rin. Class. Naunsa naman. Okay na. If I were you class, nagdagot ko, lagi ko. Hindi dahil sa Okay, inanis siya. Class kaning. When you do your report class, ang imong i-present din ha, kato lang inyong mga picture din ha, o mga items, no? Mura na inyong i-present. Tapos, may istorya na dahil mo paspas. Ha? Kaya dili yung nga basahon ninyo din ha. Kaya madugay man ta. Stop. In fact, class, you can present this one in, daghan kayo, i-limit na lang na to class siguro sa pinakadaghan kayo. 15 ka if you are 5 reporters, tagtulong mo ka slice and mo na din. Pero ang slice ninyo class kaya table and you see something. Dili na kay basahon mo nito siya. Okay? Okay, madugay na there are 38 pa. Mag-lag ba dayon ang atong mo. Our class, our wifi dili gud ingon na ka-strong. Anong gyud ta, mag-lag gyud ta. Okay, for now, okay, I will give the chance, no? Kani nga group, i-revise ninyo na yung istorya din na parang tangan ang ubang yung istorya nga pang class ninyo din na isa pa nang nakalangay. You have to present it class nga dali ra siya kaayo, no? Dali ra kay siya nga mahuman. I-present siya class in fewer slides. And then, ang inyong istorya, dalion ninyo po istorya. Dili kay isuot niyo din ha, basahon na sab. No, dili na anak class ha. Kay malangan man ta. Okay, so I think nakaano na ta. It is 23. Kung asa ra ta taman class, taman lang sa ta sa 10:30. Sige, Miss Pinida, kung asa ka taman, go.
it's about sponsorship. So, sa sponsorship, pangitana ka. There are 3 questions, class, that you have to answer for the sponsorship and advertisement. So, ato lang siya. I-take note tayo. How much? And who are your sponsors, possible sponsors? Pwede ano yun, next time. Anang inyong uban nga slides, tangtangan na siya, kato na lang main yun yung idea. Ha? And all the rest of the upcoming reporters class, kaya rin yung lang, mula po yun siya. Sige. So, Miss Pinida, are you still ready? You have 6 minutes to go. Go. Sige na. 11:30. At 10:30. Go ahead, Miss Pinida. Ako ang mag-mute. Miss Pinida. Wala na. Okay, Pinto Dere. Naka-mute pa siya. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Number 3. What benefits? Hello. Number 3. What benefits can the event organizer give the sponsor? Number 4. Determine values for the benefits line up. Number 5. Define sponsorship package and rank sponsor categories. Presenter, major sponsor, minor sponsor. Number 6. Match the target with the sponsorship offers. Number 7. Send letters. Donation and grants. Wala ako din na Donation and grants. Okay, nag-lisod tayo. Kaya itong mo next meeting. Class, ituloy-tuloy yun na siya. I-mute sana yung Pinida, i-mute sa inyo. Wala na sa Okay, this is what you are going to do, class. Next meeting, I will give you still the chance to finish the report, even if the next group of reporters will be upcoming. You have to minimize your narration over there. Isuntik na lang ninyo, vocal na lang ninyo, tapos ang inyong slides, class, so you can fast track your discussion. Hindi kayo magbasa po mo din, ha? Okay? And then, for your classmates, para dili mo sila mawala, kapag inyong isulti class, ihatag sa ila. I-feed sa ila nga. You can communicate with them in any manner nga mahatagan sa inyo sila o kopya sa inyo. Okay? Hindi necessarily ang slide inyong ihatag. Pwede ang discussion. They understand. Okay, so siguro next time, anak na lang. Ang itag-itag pa maaking class nga mamahimik maayo. The next time around, kana inyong slide, voice over lang na ninyo daan. I-prepare ninyo daan. Eh kung naamay mga glitches na to class sa sa atong network, ma-minimize ra gyud na siya kaysa musulod pa inyong boses during the discussion. Is that all in class? I will still give chance to this group to finish your work, but then you have to minimize the number of slides. Itong portion lang na wala. And then please provide your classmates with a copy of your report, katong written. Okay, it would not be fair nga wala sila kabaloon sa imong i-report kay nagputol-putol ka. Okay? Although class, I can also supplement you with a slides that I will also have for next meeting. So prepare this group, wala pa nahuman, and for that this is chapter 7 and chapter 8, they'll also prepare for next meeting. So minimize lang sa inyong class ng mga minimize lang ang inyong mga number of PowerPoints, number of slides.
istorya na lang. I-voice over kung pwede, voice over na lang. Kaya nagkurog-kurog ng bukod mo, stop itong natok ng wifi sa inyo. Kurog na yung istorya. Ha? I-understand class? Para din ito searching. Anyway, inana na lang din na siya. Please provide your classmates class with the materials that you have. Dili necessary itong PowerPoint. Katurang discussion, hatag sa ila. PowerPoint plus dire. Ang discussion separate mo yung hatag sa ila. Pakitaan lang nato sa PowerPoint. The discussion. Okay? Katong gisend mo, ma'am ba, katong book bitaw nga imong gisend, ma'am, katong mga pages. Pwede naman to ilang isend sa mo, ma'am ba? Matila. Yes. Akong suka, akong bili ka na pig. Sama, kuha ka. Negosyo kita. Asa mo yun? Biro, dili Dr. Marvin, ang pagkadapit. Laman kan suka Yawas. Deliver na ko, deliver. I-post na lang chapter 17 kay mag-salita kay mag-motivation si Dong attendees. Oo. I-post din kay may dalang na Sa GC lang. Imnat pa yung suka din. Nandi na siya ako. Samot nga yun. So, muna siya kasi Ilan daw? muna siya ang gitawag o mga potential problems. Magkadapit. Nabalay. Ako? Ito ba rin? Kamu? Ako mama, nabalay balay. Okay, so, for next meeting, Mojud. We will be learning as we will go along. This is really an event class that we are facing challenges ahead of us, and number one is the connectivity. So, siguro, mga itong pangandaman na. Like, in other way class, you can suggest ano connectivity. Sila kung ikawala, kung naman din, nakawala kang Dapat may contingency. Contingency plan. What is contingency plan? Nakoy suggestion. Video, ma'am, microphone na lang. Parang dili kayo mo ko ng signal. Okay na yung marag kwan. Unang suggestion, wala lang sa So may buhat na ito, ani Pastor J. Wala lang sa siguro may video. Ma'am, dili lang sa i-on ang video. I-off lang sa ang video. Please. Okay, ang mag-present ra may mag-video. Or ang mo answer po, mo question sa pa iyo. I-off ang video para kusog ang voice. Correct. Okay, so sa inyong mga para mas stable ang connection off sa ang video. So for next meeting class, hopefully mahuman to siya, and then reporters, please, inani na lang yung mga tanong, siyempre reporter, inani na lang. Ang istorya ninyo ba, di ba, listen, ang istorya ninyo ba, nakabutang na siya sa isa file. I-send lang na lang na siya sa link sa group chat ang inyong istorya. Hello? Hold. Pero ang pagkahuman niya na i-flash na lang dahil ng mga ano ninyong slides din na mo na to. May reaction for that. Posible ba na? Okay, Doc. Summarize lang. I think that would be best class. Kaya kung mag-audio pag yun ka, wala, karap-karap pa, nagpapapuan pa, wala na.
So, slides, pero reporters, please, I might be reminding you class Friday pa lang. Ha? I-send na ninyo daan sa ako ang inyong report. Ha? I-send na daan sa atong group chat ang inyong narrative report. Katong inyong istorya ba? Nga wala na lang. PowerPoint dito. Ang PowerPoint diha na lang. I-plus lang mo niya. Na istorya na diha. We will try that way, class, para naatay connectivity. Pareha karon wala na din natalabong. Sartan. So, God willing, God willing, I will remind you Friday. So, ang reporter sa Friday, si chapter 8, si Luis Garcia. And the group. Including ang chapter 7 nga wala. I-send ninyo sa group chat ang inyong file. Orbe. I-send mo sa group chat. Chat na lang i-send. Ipan po mo kasi sa materials dito. Well, ma'am, katong picture nga ilang nga apres atong mga picture gikan sa imong libro. Diba? I-send din mo to sa mga reader. Pwede na magyapon to mo ilang i-send din na sa group chat para kami na lang po yung mag-study gamay. Ito na lang po. Lutsoy. Ang ano mo sa ako No, for example, ang chapter 7, katong tanan nga pages ito i-send dito. Katura siya. Katura kay kami lang po bahala magkuhan. Maghimay-himay ato. Tanan sa group chat, classmate. Thank you. Ano man ito dito? Okay. Dili to siya musugot class na ang picture dili musugot ang LMS nga picture ang ibutang dito. Gusto niya kanang na-input yun. File yun siya. So, kato na lang siguro. So, ang chapter 7 hato dito tanan. Ang tanang istorya dito. But you have to have your may istorya sad mo. Is that okay? Sige, kaya ako na rin basahin niyo yung mga chat. Okay. So, for now, it's 10:36. Hindi na din yung long class kaya mahurot dahil ng inyong by the way, kunyang hapon ba, andaman na dahil yung mga pangutana when we will be coming together again for your research. Now, if ever nagsukod na mo, because I suppose class each one of you na namoy sample or na namoy copy sa research sa output sa katong mga previous year. So please do your best lang siya because we will be having our chapters 1 to 3 and then immediately after the kami mamaya na habi ni mong layo pa na lula kayo na kami nabilang katong corrections ma'am kano sana ako tumako mga Mercules this week last week pag-connect lang ni Pescador kami number ni Pescador yes ma'am damos ka ito po mga damos pwede mo ko na ko ipato dito okay ma'am thank you Monday Tuesday. Actually, naman sa ako. Bayad na ako sa Alubla. Okay, so, is there any other questions? We'll see you this afternoon. If you have some question, but at all cost lang, if possible, you have to meet with your group members. Ang importante nga, mag-grupo gyud mo. Kanang hapon na to class, nga dili ka mag-meet kamo ang sige. Thank you. Wala na ko i-check kung wala ko buhaton. Sige ma'am. So, ano ko lang makahatag sa ako, chapters 1 to 3, ito wala sa na-check. Okay? So, for now, thank you. Let us pray, Lord.
much, oh God, for your goodness. Thank you, Lord, for the challenges that's before us. Thank you, Lord, that we will not succumb to these challenges, but we will face it square. We will find ways to facilitate learning in our midst and help these young people, oh God. And we believe, Lord, that you have ways for us to communicate in such a way that we will be understanding one another and we will be learning in the process as well. And bless them, oh God, in all other subjects that they are enrolled in this semester. And this is my prayer in Jesus' name. So, goodbye for now. See you later. Bye, Doc. Thank you, Doc. Bye, Doc. Bye, guys. Lila. Pres attending at man. Asa galing mo? Kasi mo pamili? Yes.